Guys, kala nyo tapos na tayo. Di pa tayo tapos. Nakita nyo ba to? Oh, isa pang Camry kay Sir Jules. Tingnan nyo naman. Guys, tingnan nyo to. Wow. Oh my Lord. Sobrang solid. Siyempre, Euro-inspired. Shoutout sa mga Toyota Camry Elite Philippines, Club Philippines. Yeah. Yun. Ang ganda. Yun. Guys, oh. Sir, tell us about your car. Sige, sir. Itututo ko na lang dito. Yan. Sir, ano model to? 2008. 2008. Okay. Sir, first own? Second own. Okay. Tapos binild mo na lang, sir, ng Euro-inspired. Okay, nice. Stock lang siya nung Mako. Stock lang. Tapos ikaw na, sir, nag-ano? Tinte. Okay, grabe. Guys, oh, sobrang... So, rig paint, no? Rig paint. Okay, sabi nga ni sir kanina, ano daw, mahirap na maghanap, sir, ng sariwang ano, no? Camry. So, pag nakakita ka na ng Camry na sariwa, bilhin mo na. Grabe. Sir, Eurovision din ba to? Yes. Grabe, guys. So, nakatint. Tapos, sir, naka-sound setup? Pwede ba, sir, makita? Yun. Salamat. Guys, paparinig Sir Juni yung sounds nito. Guys, ang bango. Nakakanyang pumasok, sir? Lahat yata ng Camry? Oo, lahat ng Camry nga. Guys, VIP kasi ang dilim. Yan, guys. Sir, hindi napapasok kasi marumi ako eh. May nakakasignal dito. Grabe, guys, ang ganda, oh. Cool. Grabe, guys, ang ganda. Tapos ang build mo talaga, sir, malinis lang. Oo. Okay. Grabe. Grabe, ang bango. Ang bango ng kotse. Amoy VIP lang, sir. Nagyoyosi pa nga ako minsan dito. Nagyoyosi ka pa dito, sir? Pero solid. Guys, tingnan nyo. Iba mag-alaga si Sir Juni ng... Grabe, ang ganda. Gusto ko na tuloy mag-Camry kasi nakakailang Camry na ako. Shoutout dun sa dalawang Camry, si Sir RC tsaka si Sir Chino, na vinlog natin, na na-feature din natin. Yun, ganda. So, head unit, kay CNJ, and then... Sir, anong setup nito? Anong speaker pala nakalagay? Audible P6. Uy, Audible V6, oh. Tapos yung sub niya, JL. JL, okay. Tapos yung Ampli niya, Helix. Helix, okay. Ayun. O guys, kung gusto nyo magpa-setup, yun, ilalagay natin, sir. Pwede ba natin ilagay yung page nila, CNJ? Ayun. Solid, guys.
Grabe guys. Sobrang sound quality. Sobrang ganda. Yun. Okay. Ang ganda sir. Kasi ano siya hindi na di tulad dati. Bayo-bayo no sir. Ngayon sound quality na. Kasi madali na kasi papabayo. Correct. Oh. Alright guys. Joms TV Media. Would like to thank Sir Juni for... Ay, ito pala guys. Oh. Pinakita pala ni Sir Juni. Di ba? Ayun pa nga yung phone. Guys, naka-setup po. Sir, ano amp mo? Jay, anong amp mo? Helix. Helix. Ito. Yan. Ayan, M4 guys. tsaka M1. M1. Parang kasing halaga ng kotse yan. Nakaset up dyan. Grabe. Sobrang thank you. Sir Juni, maraming salamat for allowing us to feature your car Okay. at Joms TV Media. Sobrang salamat. Sir, thank you. Like and subscribe, sir.